Bonjour et bienvenue dans ma chaîne et votre chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose ma recette de couscous marocain. Restez avec moi pour voir les ingrédients et la préparation. سلام أصدقائي، نتمنى تكونوا في أجمل الأحوال. هذا النهار حبيت نقدم لكم وصفة الكسكس على الطريقة المغربية. خليكم معايا باش تشوفوا المقادير وطريقة التحضير. Donc, premièrement, j'aurai besoin des légumes. J'ai ici les carottes. Vous pouvez utiliser la quantité ce que vous voulez. أول شيء راح أحتاج الخضر. عندي هنا الجزر والكوسة، تقدروا تستعملوا الكمية اللي حبيتوها. الكورجيت aussi, j'ai la courge, les navets et les tomates. الكوسة والقرعة الخضراء أو القرعة الحمراء واللفت والطماطم. أيضا راح أحتاج البصل، غادي نوريكم من بعد. j'aurai besoin l'oignon aussi, je vais vous montrer après. Et j'utilise toujours dans mes couscous le couscous dari de Choumicha, le moyen, pas le fin, car le fin c'est pour le couscous sucré au صفا. دائما في الكسكس أو طعام كان نستعمل كسكس داري المتوسط، مش الرقيق كيكون الكسكس الحلو او الصفا. j'aurai besoin aussi les pois chiches que je laissé inuit dans l'eau. وراح احتاج ايضا الحمص اللي خليته ليله كامله يرطب. Donc je vais nettoyer et laver et couper tous ces légumes et après on revient. غادي نقطع الخضر. بالنسبه للجزر راح نزعلها اللي في الوسط. Donc pour les carottes, je vais enlever celui-là qui est au milieu. Donc j'ai nettoyé et j'ai coupé tous mes légumes. Regardez, من بعد ما قطعت غسلت وقطعت كل الخضر. Donc j'aurai besoin d'un gigot, la viande. Donc ici c'est le gigot. احتاج فخذ ديال الخروف. j'aurai besoin de oignons. وراح احتاج البصلتين اللي قطعتهم قطع صغيره. دونك غادي نحتاج القدره او الطنجره اللي كيكون فيها الكسكاس. donc j'aurai besoin d'une couscoussière. vous pouvez utiliser même la marmite. donc je mets la viande dedans. غادي نضع في الطنجره اللحم وراح اضع نصف كأس ديال الزيت. donc je vais mettre la moitié du verre d'huile d'olive. vous pouvez diminuer si vous voulez, mais le couscous il aime bien le gras. تقدروا تنقصوا كميات الزيت الا حبيتوها، ولكن الكسكس يحب كتير لدم. j'aurai besoin aussi du sel. le sel toujours ça dépend le goût. راح احتاج الملح او راح اضيف الملح دائما على حسب الرغبه والذوق. ملعقه صغيره ديال الابزار، une petite cuillère de poivre et aussi une petite cuillère de cannelle. ملعقة صغيرة ديال القرفة وملعقة صغيرة ديال الفلفل الأحمر الحلو أو التحميرة. une petite cuillère aussi de paprika. Je vais ajouter aussi 2 petites cuillères de curcuma. راح أضيف أيضا ملعقتين صغار ديال الخرقم أو الكركم et 2 petites cuillères aussi de gingembre وملعقتين صغار ديال سكينجبير. غادي نخلي اللحم ديالي يترقد او يرتاح في هاد التوابل من 15 حتى ل 20 دقيقه. بشحال ما خليتوه اكثر يكون احسن. donc je laisse la viande dans cette marinade de 15 à 20 minutes. si on peut le laisser un peu plus de temps, c'est mieux.
minutes je vais mettre la marmite sur un feu d'eau. من بعد 20 دقيقة أو أكثر كما حبيتو ضعت الطنجرة اللي فيها اللحم على نار هادئة، وراح أضيف نصف كأس ديال الماء باش التوابل أو البهارات ما بينحرقوا. Donc j'ai ajouté la moitié du verre d'eau pour pas brûler les épices. Donc je laisse revenir de 10 à 15 minutes doucement sur un feu d'eau. راح نخليها تقلى من 15 حتى ل 20 دقيقة أو من 10 حتى ل 15 دقيقة على نار هادئة. Après, je vais ajouter l'oignon. Comme j'ai dit, j'ai 2 oignons que je l'ai coupé finement. ومن بعد راح أضيف البصلة. عندي بصلتين اللي قطعتهم قطع صغيرة جدا. نخلي البصلة تقلى أيضا مع اللحم من 15 حتى 20 دقيقة دائما على نار مهيلة. ما عندناش الوقت، نقدروا نخليوها من 5 حتى 10 ديال الدقائق. Et après je vais ajouter la sauce tomate. ومن بعد ما نخليها تقلى واحد شويه راح اضيف صلصه الطماطم. Toujours je laisse revenir quand j'ajoute l'oignon, je laisse revenir la viande, et après quand j'ajoute aussi la sauce tomate, je laisse revenir. Et après, je vais ajouter l'eau. J'ai ajouté dans ma marmite, là, j'ai ajouté 2 litres d'eau, la moitié de la marmite. بعد ضفت لترين من الماء. لازم يكون الماء نصف القدرة أو نصف الطنجرة. ما نضيفش أكتر باش ما يجينيش غير روا أو باش ما يجينيش المذاق صامت. Après, je vais passer à la deuxième étape, la deuxième étape, donc pour le couscous ou la première cuisson de couscous. Donc je vais prendre un plat pour mélanger et je vais mettre le couscous. J'ai 1 kg de couscous ici. في أنية الخلط وضعت الكسكس. عندي kilogramme ديال الكسكس et je vais ajouter à peu près 2 cuillères à soupe d'huile d'olive. وراح أضيف حوالي ملعقتين كبار ديال زيت الزيتون وغادي نخلط مليح حتى تدخل الزيت في حبيبات الكسكس. Donc je vais bien mélanger jusqu'à qu'il entre l'huile d'olive dans les graines de couscous. Et après je vais ajouter, que je mélange bien, donc je vais ajouter 2 verres d'eau. من بعد ما نخلط مليح راح اضيف كأسين ديال الماء ونخلط مليح حتى يدخل الماء في الحبيبات ديال الكسكس. Donc quand j'ai mis 2 verres d'eau, donc je vais bien mélanger comme j'ai dit pour qu'il entre l'eau bien dans les graines de couscous. Et après je laisse reposer de 15 à 20 minutes ou plus sera mieux aussi. ونخليه يرتاح من 15 حتى ل 20 دقيقة. شحال ما ارتاح لنا الكسكس شحال ما كان
أحسن. Et après, je vais ajouter les pois chiches. من بعد راح أضيف الحمص، ومن بعد راح أضيف الجزر. غادي نطيب الخضرة أو الجزر لما ينطبخ راح نزعه، وراح ينطبخ أيضا كل خضر بوحدو. غادي نطيب كل خضرة بوحدها. دونك j'ai ajouté les pois chiches et les carottes. Après, je vais mettre le couscous dans la couscoussière. ومن بعد راح أضيف الكسكس في الكسكاس، الكسكس في الكسكاس، ونخليه ينطبخ المرة الأولى. نحن في المغرب ينطبخ 3 مرات حتى يطلع البخار والمونت la vapeur, donc il est cuit. Je vais faire cuire 3 fois. Et voilà, je vais mettre la couscoussière sur la marmite. وضعت الكسكاس على الطنجرة ونخليه يطيب حتى يطلع البخار. Regardez, je laisse cuire jusqu'à la vapeur monte. Et voilà, maintenant elle est cuite, la première cuisson. Et après je le remis dans le plat pour mélanger. ومن بعد ما طلع البخار الاول او التفويره، احنا نقول لها التفويره الاولى، نديره او نضعه في هذه الانيه او الصحن الخلط، ونضع فيه ايضا كاسين. Je vais mettre aussi 2 verres d'eau et je mélange bien. Et après que je mélange bien, je laisse reposer une deuxième fois. نضيف له او نضع له الماء كأسين، نخلط مليح حتى يدخل الماء في الحبيبات ديال الكسكس. donc je mélange bien pour qu'il entre l'eau dans les graines de couscous. Et après aussi je laisse reposer comme la première fois. donc je laisse reposer de 15 à 20 minutes. moi je laisse bien reposer donc ونخليه يرتاح من 15 حتى ل 20 دقيقه. تقدروا تخليوه اقل يرتاح، ولكن انا نحب نخليه يرتاح اكثر. donc ici j'ai enlevé les carottes. من بعد ما انطبخ الجزر نزعته ووضعت اللفت. Après la cuisson des carottes, donc j'ai mis les navets. Regardez, les carottes sont cuites. Donc après 15 minutes, regardez les graines comment ils sont. من بعد 15 دقيقه كما قلت انكم تقدروا بالنسبه للوقت انكم تقصروا في الوقت. انايا كنطول في الوقت شويه باش الحبيبات يكونوا او الكسكس يكون خفيف. donc après je mets comme la première étape, donc je mets le couscous dans la couscoussière et je le remis pour la cuisson pour la deuxième fois. غادي نرجع الكسكس في الكسكاس ونخليه يطيب المرحله او المره الثانيه. donc j'ai enlevé les navets.
نزعت لفت وأضفت الكابويا أو القرعة الخضراء أو الكوسة. Donc j'ai enlevé les navets et j'ai remis les courgettes et j'ai mis aussi pour la deuxième cuisson de couscous. Voilà, et après qu'il a monté la vapeur, donc là je fais vite. من بعد ما طلع البخار ها هي المرحلة الثالثة. Donc voilà la troisième étape ou la troisième cuisson. Donc maintenant je vais ajouter juste un seul verre d'eau. في هذه المرحلة راح أضيف كأس واحد ديال الماء. غادي نخلط مليح. Donc je vais bien mélanger comme la première et la deuxième étape. Voilà. Et je laisse reposer un petit peu ونخليه يرتاح واحد شوية. Regardez, je vais le laisser reposer un petit peu aussi. Voilà, j'ai enlevé les courgettes après la cuisson et maintenant je vais mettre la courge. من بعد ما نزعت الكابويا او الكوسه وراح اضيف هنا راني نضيف في القرعه الحمراء. تقدروا طيبوا الخضر كامله مره واحده. المهم انا نحب كل خضره نطيبها بوحدها باش نلقى الخضره. Donc après que le couscous il a bien reposé, donc j'ai pris 2 cuillères à soupe d'huile d'olive et je vais mettre juste un petit peu de poivre. وضعت في واحد الآنية صغيرة ملعقتين ديال زيت الزيتون ووضعت فيها واحد راس المعلقة شوية ديال الفلفلة كحلة أو الابزار وراح نضعها على الكسكس. قبل ما نضعها على الكسكس راح أضيف الملح. Donc avant que je mets l'huile dans le couscous, je vais mettre un petit peu de sel. Normalement on met le sel sinon il va être fade. راح أضيف الملح ونضيف شوية ماء. Donc هنا زيت الزيتون وهنا زيت الزيتون مع الفلفل الأسود والملح. راح أضيف شوية ديال الملح. نضيف الملح للكسكس. Donc je vais ajouter le sel au couscous et je vais ajouter juste un petit peu d'eau. وراح أضيف شوية ديال الماء الكسكس وراح أضيف زيت الزيتون اللي فيها شوية ديال الابزار. Donc je vais ajouter comme j'ai dit juste un petit peu d'eau et je vais ajouter l'huile d'olive avec un petit peu de poivre et je mélange bien et je laisse reposer 5 minutes. نضيف كما قلت الملح وشوية ديال الماء وزيت الزيتون اللي فيه الابزار الكسكس. نخلط الكل مزيان او فوالا ونخليه يرتاح واحد شويه. Après je le mets dans le couscoussière pour la dernière cuisson ou la troisième. بعد نضيفه على في الكسكاس للمرة الأخيرة. وهنا راح غادي نوجد الزبيب.
دونك في كاسرونه نضع الزبيب باش نعسله. دونك dans une casserole je vais mettre les raisins secs. donc je vais bien laver ces raisins. من بعد ما غادي نغسله مليح هاد الزبيب. راح اضع شويه من المرق ديال الكسكس. donc j'ai ajouté le jus de couscous, un bol de jus de couscous dans les raisins secs, et j'ai mis presque une petite cuillère de cannelle, pas pleine. وراح اضيف ملعقه مش عامره ديال القرفه وثلاث قطع ديال السكر et 3 sucres, et je laisse cuire un petit peu entre 15 minutes. Et voilà, je montre que le couscous il est prêt pour la dernière cuisson. بالنسبة للزبيب خليته من 10 حتى 15 دقيقة يطيب، وها رحنا نوجدو في الكسكس. كان شوية طويل ولكن حبيت نوريكم كل المراحل. Pardon car la vidéo il est un peu long, mais j'ai bien aimé de vous montrer toutes les étapes. Donc voilà, dans une assiette, je suis en train de préparer mon couscous. C'est un délice. أصدقائي هذه هي الوصفة ديال هذا النهار. إلى عجبتكم الوصفة ما تنساوش كالعادة تحطوا لايك، تشتركوا في قناتي وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم كل جديد، وإلى اللقاء في فيديو آخر إن شاء الله. Et voilà, je suis en train de préparer ou de mettre le couscous dans mon assiette pour manger. Donc voilà mes amis, si vous avez bien aimé, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, cliquez sur la cloche pour recevoir toutes les notifications, et à bientôt avec une nouvelle vidéo.